बर्तमान विजु जनता दल आउ नवीन बाबू नेतृत्व में विशेष किसी भाव से कांग्रेस विरुद्ध में समस्त लगी काम करूँ किंतु वर्तमान है कौन वर्तमान आउ कांग्रेस मुख्य शक्ति ना वर्तमान भारतीय जनता पार्टी मुख्य शक्ति ही है तेणु मोटामोटी भाव में कौन हो गोटे शक्तिर गोटे प्रतिशक्ति बाहर राज्य में सक्रिय रही विजु लिगासी नेता एवं आसंता 17 तारिख अर्थात विजु पट्टनायक श्राद्ध वार्षिक रे गोटे मेली जमुचे रोड मैप प्रस्तुत हेबो विजु लेगासी नेता मानकर संपर्क रे अधिक आलोचना करबा मो सहित अछंती स्टूडियो रे उपस्थित वरिष्ठ नेता खारवेल स्वाई अछंती तबे सार आपन को नेश्रम को स्वागत जेभली भाबे गोटे विजु लिगासी नेता माने सक्रिय अछंती एवं आसंता 17 तारिख रे गोटे सेमानकर समावेश होची एटारे गोटे विजु लिगासी नेता मानकर रोड मैप से माने प्रस्तुत करिवे कि आ युव नेता जो माने रहिसंती तांकर भूमिका ए दिगरे कोन रहिबो तबे कोन कहिबे संपर्क वर्तमान विजु लिगासी बोली किछि अछि बोली म भाबतो कारण कथा होची जेतेबेले विजु जनता दल तयारी हला मो भी सेते संतुष्ट थिले आगे सेतेबेले अटल बिहारी वाजपेयी चाहिए से तल बंची थे जे विजु पट्टनायक ना जो भोट अच्छी ताकू समस्त एकजुट हुआ कारण से कांग्रेस थिला जानकी वल्लभ पट्टनायक सबुठारु बड़ शक्ति सेतेबेले कांग्रेस थिला शक्ति सेतेबेले तेणु एवं जेतेबेले विजु पट्टनायक तांको ना जो भोट थिला ताकू बीजेपी भोट मिसिकी कांग्रेस को केमिति हरई हम से वाजपेयी चाहते से विजय महापात्र एवं अन्य माने से साहाय्य करते जे एठी जेमिति गोटे बीजेपी और बीजेडी भितर गोटे मेंट से सहित संपुक्त थी से कहूँ जे वर्तमान या परे विजु जनता दल तैयारी है नवीन बाबू नथिले दिल्ली डाक अणागला आणिकी तैयारी है सी जो भाव में विजय महापात्र जो बाहर करदे टिकेट देकी लास्ट मोमेंट टिकेट को काटिदेले अत्यंत आश्चर्य कथा तापर सी भी अलग रही सी भी बीजेपी थे बीजेपी किसी कर तापर पुओ को पुणी टिकेट दिगला सी जीतिले तापर पुणी पुओ को नवीन बाबू बाहर कर दी ये सब दृष्टिकोण मोर सन्देह कौन हो पार मुझे चिंता कर आपण विजु पट्टनायक को अति निकटरू जानि से समय आपण मध्य राजनीति को ओल्लाइतिले चाकिर छाडी के मध्य आपण राजनीति क्षेत्र में जोग देतिले सेते बेले जो विजु पट्टनायक आदर्श वर्तमान रो राजनीति तो ए भितर आपण केमिति देखुचंती एवं एहाकू वर्तमान राजनीति सहित केमिति मिसा जाय परिबो हम कहिबे ना मिसा जाय परिबो कारण कथा होची सेते बेले कांग्रेस विरुद्ध रे समस्त लागि हम करथु किंतु वर्तमान है कौन वर्तमान आउ कांग्रेस मुख्य शक्ति ना वर्तमान भारतीय जनता पार्टी मुख्य शक्ति ही है तेणु मोटामोटी भाव में कौन हो गोटे शक्तिर गोटे प्रतिशक्ति बाहर एटा स्वाभाविक कथा तेणु तेणु वर्तमान नवीन पट्टनायक संगे विशेष कई लोक ना धीरे 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 विजु जनता दल भांगी जाऊँगी एतिकी बेले मोहम्मद मुकीम एवं सी भी कांग्रेस छाड़ी चली आसिले किसी लोक कांग्रेस दल छाड़ी आसछंती बीजेडी एवं कांग्रेस उभय दल किसी लोक छाड़ी से मोर भावना धारणा से गोटे किसी संगठन करेंगे एवं से अपेक्षा करेंगे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी केमिति दुर्बल हो भारतीय जनता पार्टी दुर्बल हेले जाइए शक्तिशाली ये हूँ कथा भावे आपण को गोटे कथा ये कही रखा चाहिए जे जेमती कि विजु लेगासी जो नेता माने वर्तमान संगठन बनई गोटे मजबूत रही सक्रिय रही
ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଗାସି ନବୀନ ଲିଗାସି କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣାପଡୁନି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖିବେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୟସାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢିପାରିବେ ଏଭଳି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସହ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? କାହିଁ ସେ ତ ଯାଇଥିଲେ ନୂଆପଡା ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଯେ କିଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ମତେ କାହିଁ କିଛି ମନେ ହଉନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହାର କି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସଂଗଠନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଏକଥା ମନେ ହଉନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହଉଛି ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢି ଉଠିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏ ସବୁ ଦଳରୁ ସବୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ତ ତାହା ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ଆଧାର ହେବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଣ ଆଧାର? ଯେ ଆଧାର ହବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମିଶେଇବା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିଏ ଅଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମିଶେଇବା ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାହଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଏକତା କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଦଳ ହେଇସାରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଥିରେ ଏକତା ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିବ କେମିତି? କାରଣ କହିବା ପାଇଁ ଖାଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକତା ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଛାଡିକି ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏକତା ବୋଲି ବୁଝା ପଡିବ, ନହେଲେ ଏକତା ବୋଲି ବୁଝା ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ନୀତି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ରହିଛି, ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଣା ଯାଇପାରିବ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ କେମିତି ଅଣା ଯାଇପାରିବ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଣ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ତ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପୁଣି ହାରିଗଲେ। ଜୀବନରେ ସେ ଦିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ 1962ରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଦେଲେ। ତାପରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି
ओडिशा रे बहुत किछि करछंती यार किछि लक्ष्य नाही तेणु से आदर्श कौन मु किछि बुझी पाउ खाली कांग्रेस को विरोध करवा एटा कौन गोटे आदर्श मु से कथा किछि भाबु वर्तमान समय रे एई जो गठन बा एई जो संगठन बिजु लिगासी नेतांकर यह आगामी दिन रे ओडिशा राजनीति रे गोटे नुआ समीकरण सृष्टि करि परिबो हाँ कोन बाबू छे हवा भी उचित आज्ञा कारण कथा होची गणतंत्र रे जदि गोटे विरोधी दल न रहे ताले सेटा गणतंत्र आ रहिलानी वर्तमान तो एक प्रकार कहयो गले तो जो विरोधी दल ओडिशा रे वर्तमान नाही बिजु जनता दल जदिओ तार 51 जन सदस्य अछंती आज्ञा जो 3 जन जाई सारे आउ जो 48 जन अछंती से माने बिजु पटनायक नवीन पटनायक नेतृत्व रे से जे ओडिशा रे आउ किछि कर परिए मु विश्वास करू सेतिपई वर्तमान जो माने भारतीय जनता पार्टी विरोधी से माने एकजुट हेई गोटे संगठन गढ़िबा उचित एवं भारतीय जनता पार्टी या विरुद्ध रे लड़िबा उचित सेटा को ठीक बोली भाबु वर्तमान समय रे बीजेडी राजनीति क्षेत्र रे कोन परिवर्तन आसीबा दरकार आपन को मत बीजेडी जति जे प्रकृत भली रे भाबरे किछि नेता अछंती बिजु लिगासी और किछि नेता रहचंती नवीन लिगासी जेमति कि नवीन पटनायक नेतृत्व रे जो राजनीति चली और बिजु लिगासी जो दल रही तो ता भीतर कोन वर्तमान समय रे परिवर्तन आसीबा किछि नाही बिजु लेगासी नवीन लेगासी भीतर किछि पार्थक्य नाही एथि कथा होची जे सेतबेले बिजु पटनायक ना नउतले वर्तमान नवीन को ना नउचंती किंतु नवीन को ना नहीं मध्य तापरे बहुत लोक तांकु भी गाली गुलोच करछंती तांको विरुद्ध रे मध्य ना स्टेटमेंट दउचंती तेणु मु भाबनी भारतीय बिजु जनता दल रो किछि गोटे वर्तमान शक्ति वर्तमान अछि से अति दुर्बल होई पड़छि गोटे नवा शक्ति तैयारी हो एटा बड़ कथा जा कि जा एक विरुद्ध लड़ी परिबो निश्चित भाव जमी गोटे कहते खारबेल स्वाई जी कि आम स्टूडियो रे उपस्थित होते वरिष्ठ नेता गोटे नुआ शक्ति बा नुआ दल गठन हो बहुत बहुत धन्यवाद आपण आलोचना एभली अधिक अपडेट आम सहित जोड़ी हूँ आम चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब